आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आज आसनसोल पहुंची। उन्होंने आसनसोल के मुर्गासाल इलाके में कल्याण ज्वेलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कल्याण ज्वेलर्स का जिन्होंने आसनसोल में फ्रेंचाइजी लिया है, उसे कंपनी से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित थे। सोनाक्षी सिन्हा ने यहाँ इस शोरूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आसनसोल आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। यह उनके पिता की कर्मभूमि है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स के फ्रेंचाइजी अधिकारियों ने कहा कि यह उनका तीसरा शोरूम है। एक पुरुलिया में है, दूसरा मुंबई में और तीसरा आसनसोल में खोला गया। उन्होंने आशा जताई कि सबके सहयोग से कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब होगी। आसनसोल कैसे आप सब? पहले तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, कल्याण ज्वेलर्स की बहुत आभारी हूँ। आज मुझे यहाँ पर आप लाए और उससे भी ज्यादा आभारी हूँ क्योंकि आपने हमारे बिहारी बाबू को अब अपना बंगाली बाबू बना दिया। और आज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर मैं इतनी खुश हो रही हूँ आप सबसे मिलकर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। पापा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर आकर कल्याण ज्वेलर्स का इतना शानदार शोरूम आज खुला है। उनकी वजह से आज मैं यहाँ आप सबसे मिलने आई हूँ, तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग सब प्लीज जाइए, ज्वेलरी अंदर देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी वाइफ्स के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए प्लीज खरीदिए, मम्मी के लिए भी खरीदिए। ओके एंड ऑब्वियसली मैं झूम रही थी आपके गानों पे, तो ऑब्वियसली हम सभी मिलके एक बार झूम सकते हैं क्या? सब झूमेंगे तो झूमेंगे, झूमेंगे तो फिर झूमेंगे। सो म्यूजिक प्लीज। That's right. And thank you so much. अब मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि आप जितनी टीवी में दिखते हो उससे भी ज्यादा सामने दिखती हो। So please, thank you so much. Now it's a time for inauguration. So inauguration के लिए, so audience say bye. Thank you. फ्रेंचाइजी ऑफ द कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी है हम लोग, और हम लोग ये तीसरा शोरूम है। पहला पुरुलिया में था, है, दूसरा बॉम्बे में, तीसरा ये यहाँ। तो आसनसोल में आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ के और बहुत ही पोटेंशियल जगह है। हमको लगता है कि आप लोगों का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद से, आसनसोल के आशीर्वाद से कल्याण ज्वेलर्स का कल्याण होगा। आप ये कंपनी बिलोंग करते हैं? आसनसोल का जो एमपी है, सांसद है, हाँ, उसका जो बेटी है वो आए थे, ये अनुभव कैसा है? तो बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी आई थी तो मिस मलय घटक की। आप ये कंपनी से बिलोंग करते हैं? हाँ हाँ। सवाल ये है कि जहाँ पे आप लोग बनाए हैं, हाँ, ये अवैध है? आसनसोल म्युनिसिपल नहीं, इसका नो कमेंट। ऐसा कुछ नो कमेंट। कॉर्पोरेशन को कुछ पैसा किसी को पैसा नहीं दिया। हमारा कल्याण ज्वेलर्स अनऑफिशियल पैसा किसी को नहीं देता, याद रखिए। कल्याण ज्वेलर्स से आपको मेल किया गया था? थैंक यू। हम लोग चाहेंगे कल्याण ज्वेलर्स ठीक से चले, यहाँ पर आप लोगों का सहयोग चाहेंगे बस। हम सवाल से हट रहे नहीं है। धन्यवाद। हम राइट पर्सन नहीं है उसके लिए रूबरू होने वाले। जो राइट पर्सन उनसे पूछिए ना, हमसे पूछ किया गया था, मेल आपको किया गया था डिस्प्यूटेड जमीन का। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कोलकाता नगर निगम की ओर से चक्रवात डाना को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। कोलकाता पुलिस की ओर से बंदरगाह क्षेत्र में चक्रवातों के लिए एहतियात माइकिंग की जा रही है। वहीं कोलकाता नगर निगम के बोरो नंबर 6 के प्रत्येक वार्ड में भी माइकिंग की जा रही है। डाना के चलते काकद्वीप से एनडीआरएफ की टीम सागर के लिए रवाना हो रही है। নদীতে ফিশিং করতে গিয়ে থাকেন, অতি সত্বর ডাঙায় ফিরে আসুন। আর
এই নদীর তীরে কোনো সাধারণ পাবলিক কেউ দাঁড়াবেন না। আপনারা উপরে উঠে যান, যে কোনো মুহূর্তে টানা নামক ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসতে পারে এবং নদীর তীরে কোনো নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ কেউ অ্যাঙ্কার করে থাকবেন না। আপনারা এই মুহূর্তে সবাই ডাঙায় ফিরে আসুন। জানানো যাইতেছে, আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন বঙ্গোপসাগরে একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে টানা। সেই হেতু দুর্যোগের সময় আপনারা অযথা বাইরে বেরোবেন না, নিজেদের সুরক্ষিত রাখবেন। মাঝি ভাই আপনাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে আপনারা আপনাদের নৌকোগুলোকে সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন এবং আপনারাও সুরক্ষিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় জল, দরকারি কাগজপত্র এবং ঔষধ নিজেদের কাছে সুরক্ষিত রাখবেন, অযথা আতঙ্কিত হবেন না। এবং কলকাতা পুলিশ তথা রিভার ট্রাফিক পুলিশ আপনাদের সাথে সর্বদা আছে। মাঝি ভাই আপনাদের উদ্দেশ্যে জানা যাচ্ছে যে আপনারা নিজেদের সুরক্ষিত রাখবেন, গভীর সমুদ্রে বা নদীতে মাছ ধরতে যাবেন না পরবর্তী সরকারি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। লঞ্চ মাস্টার মশাই আপনাদের জানানো যাইতেছে আপনারা আপনাদের লঞ্চগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় অ্যাঙ্কার করে রাখবেন, আপনারা সুরক্ষিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিজেদের কাছে রাখবেন, সরকারি কাগজপত্র, জল, ঔষধ সুরক্ষিত রাখবেন। দুর্যোগের সময় অযথা বাইরে বেরোবেন না, অযথা আতঙ্কিত হবেন না। কলকাতা পুলিশ তথা রিভার ট্রাফিক পুলিশ আপনাদের সাথে সর্বদা আছে। নমস্কার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अगर चुनाव स्वतंत्र और शांतिपूर्ण हुए तो भाजपा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का दावा है। गौरतलब है राज्य में 13 नवंबर को 6 केंद्रों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। उत्तर बंगाल में मदारीहाट और सिताई में चुनाव हो रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उन 2 केंद्रों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। बुधवार को बागडोरा से सीधे उन 2 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे सुकांत मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव होंगे तो इन दोनों केंद्रों पर बीजेपी को अच्छे नतीजे मिलेंगे। মাদারিহাট আমাদের বহু পুরনো শক্ত ঘাঁটি। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথম যে কয়েকটি সিট জিতেছিল তার মধ্যে মাদারিহাট অন্যতম ছিল। আমার বিশ্বাস যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়, যেটা গত বাই ইলেকশনে আমরা দেখিনি, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, মুখ্যমন্ত্রীর হারমাত বাহিনী ভোট দিতে বিরত করেছে সাধারণ মানুষকে, যদি সেরকম এবার আমরা আটকাতে পারি বা প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশন যদি আটকাতে পারে, তাহলে মাদারিহাট আবার ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে এবং বিপুল ভোটে জিতবে। সেটা বিরোধীরা তাদের কথা বলবেই, কিন্তু যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে। কারণ মাদারিহাট আমাদের সাংসদও আছে সেখানে, আপনারা জানেন, বিধায়ক যিনি ছিলেন তিনি সাংসদ হয়ে গেছে। তো বরাবরই ভারতীয় জনতা পার্টি শক্ত ঘাঁটি। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ বিজেপি এজেন্টকে ভোটে বাধার সেই নিদান দিচ্ছে। না, সে তো নতুন কিছু নয়। গোটা কুচবিহারে একটা অরাজকতার রাজত্ব তৈরি করে রেখেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচন আসতে দিন। মানুষ যেভাবে গতবার বিধানসভা নির্বাচনেও কুচবিহারের বেশিরভাগ মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছিল, এবারও ভারতীয় জনতা পার্টি কুচবিহারে বিধানসভা নির্বাচনে সেরকম বিপুল জয়। সোমবারে যে বৈঠক হলো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের, বৈঠক কিন্তু নিষ্ফলা হয়েছে, আন্দোলন চালিয়ে যাবে। বৈঠক নিয়ে আপনি কি বলবেন? এখন ওনারা কি বৈঠক করছেন না করছেন আমরা জানি না, তাদের ইস্যু এজেন্ডা আলাদা আছে, কিন্তু আমরা মনে করি সেই এজেন্ডাগুলোর প্রতি অনেকগুলো এজেন্ডা আছে যেগুলো খুব লজিক্যাল, যেগুলো পূরণ করা উচিত। এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি বারবার এইভাবে বিঘ্নিত হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তো তার দায় নিতে হবে। অভিজ্ঞতা দেখা গেছে যে 6টা যে ইলেকশন বাই ইলেকশন, সব ইলেকশনে শাসক দল জেতে,
এক্ষেত্রে কি আপনারা অন্য কিছু আশা করছেন? সেটাই বললাম, যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় তাহলে আমরা জিতবো। শাসক দল ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করতে দেবে না তার উপর নির্ভর করছে। সেন্ট্রাল ফোর্স থাকবে তো? সেন্ট্রাল ফোর্স শুধু থাকলে হয় না, সেন্ট্রাল ফোর্সের অ্যালোকেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নির্ভর করে হচ্ছে এসপির উপরে। ভারতীয় টি ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন আপনাদের একটি চা সংগঠন, দেখা যাচ্ছে সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ, একদিকে যুগল জাট গোষ্ঠী, একদিকে তহবিলের গোষ্ঠী, এবং জনবাল্লার নামে যুগল ঘাট কিন্তু প্রায় অভিযোগও করেছেন বিভিন্ন থানায়। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশে প্রথম কথা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করে দিই, ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো শ্রমিক সংগঠন করে না। এবার তার মধ্যে কি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে তাদের ব্যাপার, আমাদের কোনো ব্যাপার। অভিযোগ করেছিলেন বিরাজ ঘোষকে নিয়ে যে তার একাধিক দুর্নীতির যে জাল দিয়েছে, কতদূর অগ্রগতি হলো? দেখুন, আমি প্রেস কনফারেন্স করে ধীরাজ ঘোষের সমস্ত কিছু আপনাদের সামনে দিয়েছিলাম। এবার বাকি কাজ তো রাজ্য সরকারকে করতে হবে। রাজ্য সরকার তো কিছু করছে না। যদি রাজ্য সরকার এবার চুপ করে বসে থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা ইডি সিবিআই কে চিঠি লিখবো। আমি ইডি সিবিআই কে চিঠি লিখবো, তার বিরুদ্ধে তো তদন্ত হওয়া উচিত, তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। তার স্ত্রী এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে আছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सुआरेज प्रणालियां टूट गई है। महत्वपूर्ण सड़क के जलमग्न खाइयों से भर गई है। पैदल चलने वालों और कार चालकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। विरोध में बीजेपी ने सड़क जाम कर दी है। दुर्गापुर के मुचीपारा से मार्टिन लूथर सारणी होते हुए इंडो अमेरिकन जंक्शन तक की सड़क लंबे समय से खराब है। फिर जल निकासी चैनल जहां पास के सुआरेज का पानी गिरता है लंबे समय से टूटा हुआ है। नतीजा यह है कि गंदा पानी महत्वपूर्ण सड़कों पर जमा हो रहा है। दैनिक यात्रियों को आवागमन के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। दुर्गापुर नगर निगम अधिकारी और आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड को कई बार सूचित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी शिकायत को लेकर वार्ड संख्या 27 के बिक्सुई नामक भाजपा कार्यकर्ता के समर्थकों ने बुधवार की सुबह सड़क जाम कर दिया। 15 मिनट तक जाम लगा रहा। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्गापुर के बीजेपी नेता अमिताभ बनर्जी ने शिकायत करते हुए कहा, हमने एक पत्र लिखकर मांग की है कि इस सड़क की मरम्मत की जाए और खराब जल निकासी नहर की मरम्मत की जाए। इसके बाद भी कोई काम नहीं किया गया, इसलिए हम सड़क को अवरुद्ध करने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर यह सड़क और जल्द ही जल निकासी नहर की मरम्मत नहीं की गई तो हम आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे। আমাদের বিধাননগরের এটা মেন রাস্তা মার্টিন লুথার কিং রোড। ডক্টর বিধান রায়ের স্ট্যাচু বসানো আছে এই রাস্তার উপর। বিধাননগরের প্রথম একটা ভালো রাস্তা আসা, এবং বিধাননগর একটা জানেন দুর্গাপুরে একটা পশ এরিয়া। বিধান রায়ের একটা স্বপ্ন নিয়ে এই শহরটা তৈরি এবং এই এলাকাটা তৈরি। এই রাস্তায় যে মেন রাস্তা মার্টিন লুথার কিং রোড, সেই রোডের একটা বিভৎস খারাপ অবস্থা। রোড ভেঙে চৌচির এবং পুরো এন্টায়ার বিধাননগরের সোয়েরেজ সিস্টেম কোলাপস করে গেছে লাস্ট 2-3 মাস ধরে। রাস্তার ওপরে পুরো গুড় নোংরা পেচ্ছাপ মানুষের ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর মধ্যে মানুষ যাচ্ছে। ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। আমি স্কুলে ছোট বাচ্চা নিয়ে যাই, আমার ভীষণ ভয় লাগে পড়ে যাব। আমি ছোট বাচ্চা লাফাতে লাফাতে যেতে হয়, কি বিপদের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আর অন্য কোনো রাস্তা নেই। আমার বাচ্চা সেন্ট মাইকেলে পড়ে, আমি এই সামনে থাকি। এবার আমি কি অত ঘুরে ঘুরে যাব বলুন? ব্যাংক কলোনি দিয়ে আমার কত ঘুরে ঘুরে আসতে হবে? কতদিন থেকে এই অবস্থা রয়েছে? আমি তো 2 মাস ধরে দেখি। বড় কথা এটা হচ্ছে পায়খানার জলগুলো এসে রয়েছে বহুত দিন ধরে। এত বড় একটা মুচিপাড়ায় যাওয়ার রোড, এটা কতদিন ধরে দুর্গাপূজার মধ্যেও হয়ে রয়েছে। দাদা কি চাইবেন এখন? এটা কুইকলি ঠিক করুন না, এটাই তো হওয়া উচিত। প্রবলেম আমাদের এগুলো রাস্তাঘাটের যা অবস্থা রেগুলার, আমাদের জল জমে আছে। এটা জল কিছুই না, এটা জল পুরো একদম এতটা হাঁটু পর্যন্ত জল থাকে। জল থেকে পুরো নোংরা জল দিয়ে আমরা গাড়ি দিয়ে পার করি রেগুলার। মানে এটা নালার জল, তাই? নালার জল। এটা কতদিন ধরে এই দুর্ভোগ? রেগুলার এটা মানে কোনো সময় কম হয়, কোনো বেশি বৃষ্টিকালের পর থেকে বেশি, বৃষ্টির পর থেকে বেশি। কি চাইবেন এখন? যত জলদি সম্ভব এটা রেগুলার ঠিক হয়ে যায়, আমাদের যাতায়াতের সুবিধা হয়। এর আগে কি রাস্তাটা মেরামত হয়েছিল? পার হয়ে যাচ্ছে না এখান দিয়ে,
গায়ে ছিটছে, রাস্তাও খারাপ, ভাঙাচোরা, কি চাইছে? খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমরা চাইছি যে ভালো হোক রাস্তাঘাট। কতদিন ধরে অসুবিধাটা? অনেক দিন থেকে। আপনার নাম? সুজাতা সরকার। ঠিক আছে। বৃষ্টি হলে সুয়েজ লাইনে জলটা টানতে পারছে না, কোনো চেম্বার জাম হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি। না না, এটা তো দীর্ঘদিন ধরে চলছে। না, নতুন লাইন হচ্ছে সামনে, সেই লাইনটা চোখ হয়ে আছে, তার জন্য অপোজিট সাইড লাইন হচ্ছে নতুন পাইপ লাইন, সেই লাইনটা কমপ্লিট হয়ে গেলে এই সমস্যাটা চলে যাবে। সমস্যাটা ঢাকায় যেটা আমরা বলছি যে আনওয়ান্টেড মানে কনস্ট্রাকশন, আনঅথরাইজড যে কনস্ট্রাকশন হয়েছে সেটা ভেঙে ফেলা, কোথাও ড্রেনের ওপরে তারা স্ল্যাব দিয়ে ব্লক করে দিয়েছে নিজেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য, সেই স্ল্যাবগুলোকে তুলে ফেলা বা নালিটা আমরা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चक्रवात दाना से सुंदरवन के लोग पहले से ही डरे हुए। मंगलवार को सुंदरवन विकास ने काकद्वीप के एसडीओ कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रखंड प्रशासन ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के उपाय शुरू कर दिए हैं। चक्रवात गंगा सागर के कारण सभी स्कूलों को बंद कर रखने का आदेश दिया गया है। सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा और सागर बीडीओ बुधवार सुबह से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को पहले से ही गंगा सागर के साथ साथ दक्षिण 24 परगने के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न कटाव संभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा जिले के कुल 76 कटाव संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। राज्य सिंचाई विभाग ने युद्ध अभियानों के दौरान गंगा सागर से सुंदरवन में गोसाप तक मिट्टी के नदी तटबंधों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। राज्य के सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा युद्धकालीन तैयारी पहले ही कर ली गई है। आपदा की प्रक्रिया में सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को तैयार रखा गया है। राहत शिविर पहले ही खोले जा चुके हैं। घुमारा समेत नामखाना के कई निचले इलाकों में लोगों को निकालना शुरू हो चुका है। चक्रवात दाना फिलहाल गंगा सागर से 620 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। জোয়ারে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ স্নান করা, তার জন্য আমরা সবাইকে তুলে দিচ্ছি। সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে বহু পর্যটক নেমে গেছিলেন, তখন ভাটা ছিল, ভালো দেখা যাচ্ছে, তখন নর্মাল ছিল একটু, আস্তে আস্তে জলও বাড়ছে, ঢেউও বাড়ছে, তার জন্য সবাইকে আমরা সতর্ক করে দিয়ে দিচ্ছি। কিছুটা হলেও কি পর্যটক আছে নিষেধাজ্ঞা মানছেন না? মানছি তারা, কিন্তু আমাদেরকে সেভাবে একটু কাজ করতে হচ্ছে। দীঘা থানা থেকে বলাবো এসছে, উনি বলে যে কোনো পর্যটককে এই মুহূর্তে রাখা যাবে না, সবাইকে পাঠিয়ে দাও করে, সবাইকে গাড়োয়ালে বসতে পারো বা হোটেলে পাঠিয়ে দেবে। গ্রিন কার্ড থাকে, মিলে থাকে, সবাইকে একটা ব্রিফিং করা হয় ওরা কী কাজ করবে। আমরা থেকে পুরো শীতে যে রাস্তাগুলো আসছে সেগুলো সব আমরা ব্যারিকেডিং করে দেবো যাতে কেউ না হতে পারে। এবং আজকে আমরা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজকের মধ্যে সব জায়গায় প্রায় 600 মতো স্কুল আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। আমাদের সাইকেল সেন্টার থেকে রয়েছে, সেখানে আমরা প্রায় 2 লাখের উপর বেশি আমরা লোককে তুলছি। সেই ট্রেনিং আমাদের হয়েছে। আজকে সব অফিসার ফিল্ডে আছে, তারা সব কিছু খুঁজে দেখছে এবং প্রত্যেকটা ঘাটে আমরা যাচ্ছি, যেখান থেকে বোটগুলো ছাড়ছে সেটা ইনশোর করার চেষ্টা করছি যাতে 100% যেন আমাদের সেফ জায়গা থাকে, যাতে কেউ কোনো দুর্ঘটনা কবলে না পড়ে। এই আপনাদের হোটেলগুলো মানে দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সব জায়গায় খালি থাকবে, খালি থাকবে। আর সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি, সব টুরিস্টকে অনুরোধ করে থাকি, দীঘা সবারই ভালো লাগে, এটা আমাদেরও ভালো লাগে, কিন্তু এই সময় যেহেতু একটা দুর্যোগ আসছে, আমরা চাই না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। সেই জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি যে আপনারা আজকে 12টার পর আপনারা চলে যান, আবার আসবেন, কিন্তু এই সময়টা প্লিজ আপনারা একটু চলে যান, এটা আমরা অনুরোধ করছি। পুলিশের এই আবহাওয়ার সঙ্গে কথা হয় পূর্ব মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে মানে বিশেষ কিছু আবহাওয়া না, দেখুন যেভাবে আসছে, দেখুন এটা তো একদম পূর্ব মেদিনীপুর লাগোয়া রয়েছে, ফলে ইম্প্যাক্ট ম্যাক্সিমাম ঝড়ের ইম্প্যাক্ট এখানে থাকবে, বৃষ্টি তো হবে, ঝড়ের ইম্প্যাক্ট থাকবে। তার জন্য আমরা প্রায় 550 আমরা ট্রি কাটার রাখছি, জেসিবি রাখছি, বিভিন্ন লোকেশন রাখছি এবং ঝড়ের আগে থেকে রাখছি, যাতে ঝড় থেমে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা রাস্তাগুলো ক্লিয়ার করে দিতে পারি, কেন এটা ফার্স্ট অর্ডার দরকার। প্লাস প্রায় 300 মতো আমাদের গ্যাং রয়েছে যারা পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে, ঠিক আছে, যাতে কুইক আমরা পাওয়ার স্টেশন করতে পারি। হেলথ ডিপার্টমেন্টে সতর্ক করা হচ্ছে, ফলে যারা প্রেগনেন্ট ওমেন এক্সপেক্টেড আছে এই টাইমের মধ্যে, তাদেরকে আমরা এই অ্যাডভান্স আমরা হসপিটাল তুলে আনছি, সেখানে আমরা তাদের টেক কেয়ার করছি, ফলে আমরা সতর্কভাবে চূড়ান্ত করছি। স্যার, আজকে পর্যটকদের কি সমুদ্রের স্নানে কোনো বাধা আছে? আজকে বাধা দেখা হচ্ছে, আজকে আর না। দেখুন ওয়েদার আপনি দেখছেন চেঞ্জ শুরু করেছে, আপনি বিকেলে দেখবেন পুরো একটা র্যাডিক্যাল চেঞ্জ আসবে এবং আজ রাত থেকে তো পুরো চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। चक्रवात के कारण हिंगलगंज में कई नदी बांधों की मरम्मत का काम चल रहा है। उत्तर 24 परगना के सुंदरवन के हिंगलगंज में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक काली पूजा से पहले चक्रवाती तूफान दाना बंगाल को प्रभावित करने वाला है, जिसके मद्देनजर प्रशासन लगातार सतर्क है। हिंगलगंज के दुलदुली गांव के योगेशगंज ग्राम पंचायत के स्वरूप काठी, सिब्बारी, सरदारपारा घाट पर निगरानी अधिक है। प्रशासन ने बताया कि वे तूफान को लेकर हमेशा अलर्ट पर है। हिंगलगंज में बिजली की कोई समस्या न हो, इसके लिए तुरंत प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। সুন্দরবনে প্রত্যন্তর গ্রামে বসবাস করি। এখানে বিশেষত আমাদের নদীমাতৃক এলাকা, আমরা নদীমাতৃকা এলাকায় বসবাস করি। এর আগে আমাদের আমফান, আয়লা, বুলবুলের মতন ঝড়ে আমরা বিধ্বস্ত, আমরা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত। যে ডানা নামক যে ঝড়টি বঙ্গোপসাগর থেকে উৎপন্ন হয়ে উড়িষ্যার উপকূলে এবং গঙ্গাসাগরের যে ঝড়ের 120 থেকে 30 কিলোমিটার বেগে ঝড় বইবে, তাতে আমরা সুন্দরবনের মানুষ খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছি। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী ভোলানাথ হাজরা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दीघा कोस्टल पुलिस स्टेशन की ओर से जो मछुआरे अब तक वापस नहीं आए हैं, उन्हें बीच समुद्र में पुलिस बोट से माइकिंग कर जल्द वापस लाने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, कोस्टल पुलिस सूचित करती है कि जो लोग वापस आए हैं उनके ट्रॉलर को जंजीरों से बांध दिया जाए। समुद्र में अभी भी काफ़ी ट्रॉलर है और उनकी माइकिंग की जा रही है। हल्दिया कोस्ट गार्ड भी माइकिंग करा रहा है और मछली पकड़ने पर रोक लगा रहा है। होवरक्राफ्ट विमानों से निगरानी की जा रही है। আজকে রাত্রে সাইক্লোন ওয়ার্নিং আছে, তোমরা যে যার গন্তব্যস্থলে রিটার্ন চলে যেও। মৎস্য বোর্ড কোস্টগার্ড থেকে বলছি, আজকে রাত্রে ঘূর্ণিঝড় ওয়ার্নিং আছে, তোমরা নিজেদের পোর্টে ঘুরে চলে যাও। মৎস্য বোর্ড কোস্টগার্ড, আজকে রাত্রে ঘূর্ণিঝড় আছে, তোমরা নিজেদের পোর্টে ঘুরে চলে যাও। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अगर आप उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो घर की दुर्गा की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो आप अगले साल दुर्गा के सामने कहां जाएंगे? यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करने जाते वक्त कही। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने बुधवार दोपहर को अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आयोजित एक रंगारंग जुलूस में भाजपा उम्मीदवार राहुल लोहार के साथ भाग लिया। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद कहा, हम जनता से जानना चाहते
चाहते कि जिस तृणमूल पार्टी को आपने वोट देकर राज्य की सत्ता सौंपी हो, उस पार्टी की सरकार जिले के आरजीकल से लेकर जयनगर फिर जयगांव तक आपके घर की दुर्गा की रक्षा नहीं कर पा रही। अगले साल कौन सा मुंह लेकर खड़ी होगी मां दुर्गा। चाय बागानों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने राज्य में सरकार की आलोचना की और कहा कि जब हम कहते हैं कि चाय बागानों और चाय श्रमिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री को ज्यादातर चाय बागान मालिकों के अलावा हर चीज में चाय की खूबसूरती नजर आती है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास है। पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर ऐसा मनोभाव है, ऐसा रवैया है, तो वहाँ पे अपराध पनपता है, अपराध को इंस्पिरेशन मिलता है, इससे अनुप्रेरणा मिलती है। और वही हो रही है। ममता बनर्जी जी की अनुप्रेरणा से बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। नहीं, मादारी हाट में तो ऑब्वियसली ये इशू में रहेगा। आपको क्या लगता है, ये रहना नहीं चाहिए कि हमारे लड़कियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे माता बहनों के साथ एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं घट रही है और बलात्कार के साथ मर्डर भी हो रहा है, जो हीनियस से हीनियस क्राइम बोला गया है, जिसमें मौत तक की सजा का प्रावधान है न्याय संहिता में। भारत की नई कानून व्यवस्था जो बनाई गई, नई न्याय संहिता जो बनाई गई, उसमें तो इसमें मुद्दा होना चाहिए। हर घर के लोगों को सोचना पड़ेगा आगे आने समय में। हमारे अगर बेटियों को अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो किस मुंह से अगली बार दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा के सामने खड़े होंगे। आप अपने घर के दुर्गा को बचा नहीं पा रही है और वोट दे रही उसी पार्टी को जाकर जिस पार्टी ने आपके घर के दुर्गा को सुरक्षा देने में असमर्थ रहा। तो मुझे लगता है कि हमें हक नहीं होगा कि अगली बार माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर खड़े এখানে বন্ধ চা বাগান রয়েছে, প্রচুর শ্রমিক কর্মহীন, এইবার ভোটে তো সেই ইস্যুটা উঠে আসছে, কি বলবেন আপনারা? দেখুন, আমরা তো জানি যে পশ্চিমবঙ্গে চা বাগান বন্ধ, শ্রমিকরা কর্মহীন, এগুলো কোনো ইস্যুই না। মুখ্যমন্ত্রী বলছে সব নাকি চা সুন্দরী হয়ে গেছে, সব জায়গায় শুধু চা সুন্দরী। উনি তো চা সুন্দরী দেখতে পাচ্ছেন, আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা জানি তো গ্রাউন্ড লেভেলে কি হচ্ছে, গ্রাউন্ড লেভেলে কি ধরনের আমাদের শ্রমিকরা তাদের কাজ হারাচ্ছে, অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। গার্ডেনের মেয়েরা হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাৎ নারী পাচার চক্রের সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। কেন হচ্ছে? তার কারণ রোজগার নেই, বাগান একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল নেতাদেরকে ধরে চা বাগান মালিকেরা পিএফ এর টাকা মেরে দিচ্ছে চা শ্রমিকদের। সমস্ত চা বাগানের মালিকরা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, ডুয়ার্সে যত চা বাগান আছে দু একটি বাদ দিয়ে বেশিরভাগ যে চা গার্ডেনগুলো আছে, টি গার্ডেনগুলো আছে, তার মালিকরা থাকে হয় আলিপুরে নয় ভবানীপুর, দক্ষিণ কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পায়ে হাঁটা দূরত্ব অনেকে। কেন বুঝতে পারেন না? তাদের পিএফ না দিলেও হয়। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।